السلام شروٹ اور اس کا جلوس تمام دوستوں سے چینل کا تمام حسین جو ہے شروٹ گاؤں چار کوٹ کے لیول میں منایا جا رہا ہے. امن و امان کے ساتھ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہونے کو ہے. بس تھوڑی دیر بعد اختتام پذیر ہوگا. چار کوٹ لیول میں شروٹ میں امام حسین چہلم کا جلوس نکالا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. تم دہرانا یہ سنت ابراہیم کی، یہ سنت ابراہیم کی پھر سے دہرانے آ گیا ہوں. میرے نوجوان میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. میرے ماشاء اللہ دادا لوگ پڑھتے ہوئے قدم بڑھائے. ماشاء اللہ لوگ پڑھتے ہوئے قدم بڑھائے. ماشاء اللہ. حالات نے مجھ کو گھیرا، دنیا ویران ہوئی ہے، گھر بار لٹا ہے میرا. اکبر کی لاش لوگ پڑھتے ہوئے قدم بڑھایا. لوگ پڑھتے ہوئے قدم بڑھائے. لاش اٹھائے خیموں میں دکھانے آ گیا ہوں. میرے نوجوان میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. ماشاء اللہ دادا دستے کی ترتیب دیجیے. ماشاء اللہ میرے نوجوان دستے کو ترتیب دیجیے. دستے کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹوٹی پھر ساس و قلم بھی روئے، تحریر کے آنسو گر کے لفظوں کو ایسے بھگوئے. لکھا جو اقتدار نے، لکھا جو اقتدار نے اکبر کے سلانے آ گیا ہوں. میرے نوجوان میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. میرے نوجوان میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. آگے قدم بڑھائے. روح پڑھتے ہوئے. ماشاء اللہ. میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. ماشاء اللہ. دستے کی ترتیب دیجیے. ماشاء اللہ دستے کی ترتیب دیجیے. آ گیا ہوں. ماشاء اللہ. اے بیٹا تیرا لاشا، اے بیٹا تیرا لاشا مقتل سے اٹھانے آ گیا ہوں. میرے نوجوان میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. میرے نوجوان میرے نوجوان میں تیرے سلسلے آ گیا ہوں. دلاور جاتے سویا ہے لہر کنارے، یوں کہ مجھ کو تنہا جاتے ہو کس کے سہارے.
آیا ہوں گرتے گرتے آیا ہوں گرتے گرتے فریاد سنانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں زینب کی ساری کمائی لیلا کا کل سرمایا بکھرا ہے گیم زمین پہ اور سر پہ نہیں ہے سایہ حالت ہے جو خیموں میں حالت ہے جو خیموں میں وہ تجھ کو بتانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں مجبور ہے بابا تیرا ناراض نہ ہو بابا سے تیری پاس بجھاؤں ایک بار خشک زبان سے پیاس آئے 3 دن کا پیاس آئے 3 دن کا تیری پاس بجھانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں ایک پل کو نہ گھبرانا میں نیزہ دل سے نکالوں تم یاد علی دہرانا یہ سنت ابراہیم کی یہ سنت ابراہیم کی پھر سے دہرانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں نانا دیکھو کیسے حالات نے مجھ کو گھیرا دنیا ویران ہوئی ہے گھر پار لٹا ہے میرا اکبر کی لاش اٹھائے اکبر کی لاش اٹھائے خیموں میں دکھانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں میرے جوان میرے جوان میں تیرے سرانے آ گیا ہوں شہباز قیامت ٹوٹی پھر تاس و قلم بھی روئے
तहरीर के आंसू दिल के लफ्जों को ऐसे भिगोए लिखा जो इक़्तिदार ने लिखा जो इक़्तिदार ने अकबर के सिरहाने आ गया हूँ फिर भर मेरे नौजवान फिर भर मेरे नौजवान मैं तेरे सिरहाने आ गया हूँ फिर भर मेरे नौजवान फिर भर मेरे नौजवान मैं तेरे सिरहाने हाय मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम हुसैन नूर वतन से सहराए करबला में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा वतन से सहराए करबला में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा शोर बपा है चल की फिजा में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा वतन से करबला करते आगे काम कराए माशाअल्लाह मोहम्मद का नवासा के जद में सहरोज़ का प्यासा नाज़िल नाज़नीन पर शाबिर का नशा सहराए करबला में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा वतन से सहराए करबला में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा फिजा में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा वतन से करबला में मारा गया है प्यासा मोहम्मद का नवासा सीना की जद में सहरोज़ का प्यासा नाज़िल नाज़नीन पर शाबिर का नशा
गाँव शरोट में जो गिलगित से कोई 35 किलोमीटर की मुसाफत पर है, चारकोल लेवल पे शरोट गांव में जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चेलुम जोश और अकीदत से मनाया जा रहा है। अमन व अमान के साथ माशाअल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। माशाअल्लाह तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। हर दिल जिसकी है बादशाही, जिसकी है बादशाही, हाँ वो बादशाही, ओ मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, मौला वफा, ओ मेरा पीर बाजी, वफा है सुन सदा है शाही, वफा है सुन सदा करता है, ओ मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, मौला वफा, मेरा के सर की चाप नहीं थी, जब बहन के सर पे चादर नहीं थी, बहन के सर पे चादर नहीं थी, सारे सफर में रही बंद आंखें, सफर में रही बंद आंखें, ओ मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, ओ मेरा पीर बाजी।
सकीना भूलेंगे हम ये पल कभी रोती तड़पती दर्द सकीना रोती तड़पती दर्द इज़क शरोड़ गाँव शरोड़ के अज़ादारून से अज़ादारून के मुजारिम को मैं आपकी तरफ मोमिनीन तमाम दोस्तों को मैं लाइव कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, मुलाहिज़ा फरमाइए। सब कुछ वफा है, सब कुछ वफा है। जब ने सच कहा सब कुछ वफा है, सब कुछ वफा है, सब कुछ वफा है, सब कुछ वफा है। औलाद ज़हरा से प्यार करना, औलाद ज़हरा से प्यार करना समझ गया ओ मेरा पीर बाजी, पीर बाजी, मेरा पीर बाजी। मौज वफा मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी, मेरा पीर बाजी। मौज वफा मेरा पीर बाजी। मौलाइयों का हर दम है नारा, पंजतन का प्यारा जी मशका वाला, सच्चे दिलों का सच्चा सहारा जी गाजी मौला, जी मवाला, 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 जी माशाअल्लाह दुआ पढ़ते आगे कदम बढ़ाइए माशाअल्लाह। तैयार करके काफिला ज़ैनब से शहने कहा, ज़ैनब से शहने कहा मेरी बहन देखो जरा किस शान का। माशाअल्लाह यहाँ पर आगे कदम बढ़ाइए माशाअल्लाह। का आसरा अब्बास सालार काफिला, अब्बास सालार काफिला, अब्बास सालार काफिला। बच्चे की तकबीर दीजिए माशाअल्लाह, सालार काफिला, माशाअल्लाह तकबीर की तकबीर दीजिए माशाअल्लाह। सादात का ये सफर नहीं कोई नज़र, की आवाज़ पे इंसान है हर गुज़र, सा भर दबदबा This is
کھلا کوئی نہیں سایہ مشق میں پانی بھرا مطمئن چھوٹا بڑا کے لیے مشکل کشا شہ نے کیا جانا ہے کرب و بلا جانا ہے کرب و بلا زینب سے شہ نے کہا زینب سے شہ نے کہا میری بہن دیکھو ذرا کس شان کا ہے قافلہ اہل حرم کا آسرا عباس سالار قافلہ
کھلا کوئی نہیں آسایا مشق میں پانی بھرا مطمئن تھا بڑا جانا ہے کرب و بلا سیار کر کے قافلہ زینب سے شہ نے کہا زینب سے شہ نے کہا میری بہن دیکھو ذرا کس شان کا ہے قافلہ اہل حرم کا آسرا عباس سالار قافلہ
جب فیصلہ شہ نے کیا جانا ہے کربو بلا، جانا ہے کربو بلا، تیار کر کے قافلہ زینب سے شہ نے کہا، زینب سے شہ نے کہا میری بہن ماشاءاللہ ہے قافلہ اہل حرم دربار عام میں زینب کی صدائیں آتی تھی۔
ماشاء اللہ آغازی 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 ماشاء اللہ چیتن اکبر یار اکبر
پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار او میرا پیر غازی دنیا میں جس کا پر دنیا سہوڑا دنیا میں جس کا پر دنیا سہوڑا گھر گھر سجا ہے او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار میرا پیر غازی امت بنی تھی آنکھوں کا تارا جب مولا غازی دھرتی پہ آیا امت بنی تھی آنکھوں کا تارا جب مولا غازی دھرتی پہ آیا جب مولا غازی دھرتی پہ آیا اس کا رتبہ کتنا ہے اعلیٰ رتبہ کتنا ہے اعلیٰ اور جس کو ملا ہے او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار او میرا پیر غازی شاہ وفا کے سن صدا کے شاہ وفا کے سن صدا کرتا ہے او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار میرا پیر غازی غازی کا رتبہ ہم کیا بتائیں زہرا نے جس کو دی ہے دعائیں غازی کا رتبہ ہم کیا بتائیں زہرا نے جس کو دی ہے دعائیں زہرا نے جس کو دی ہے دعائیں حیدر نے جس کے ہیں ناز اٹھائے جس کے ہیں ناز اٹھائے ہاں ایسے بلا او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار او میرا پیر غازی دنیا میں جس کا پر دنیا سہوڑا گھر گھر سجا ہے او میرا پیر غازی بابا بھی مولا بھائی بھی مولا دونوں کا پیارا غازی بھی مولا بابا بھی مولا بھائی بھی مولا دونوں کا پیارا غازی بھی مولا دونوں کا پیارا غازی بھی مولا ہر دل پہ جس کی ہے بادشاہی جس کی ہے بادشاہی ہاں وہ بادشاہ او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار او میرا پیر غازی شاہ وفا کے سن صدا کے شاہ وفا کے سن صدا کرتا ہے او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار میرا پیر آیا جب مولا غازی بہنوں کے سر پہ چاول نہیں تھی بہنوں کے سر پہ چاول نہیں تھی بہنوں کے سر پہ چاول سفر میں رہی ہر رہا او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفادار او میرا پیر غازی دنیا میں جس کا پر دنیا سہوڑا گھر گھر سجا ہے او میرا پیر غازی بھولیں گے ہم یہ منظر کبھی نہ روٹی تڑپتی در پر سکینہ بھولیں گے ہم یہ منظر کبھی نہ روٹی تڑپتی در پر سکینہ روٹی تڑپتی در پر سکینہ پیاس سکینہ تیرے دل میں چاہتا سکینہ تیرے دل میں چاہتا پیاس آ گیا او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی وفا کے سن صدا کے وفا کے سن صدا کرتا ہے او میرا پیر غازی
وفا ہے اولاد زہرا سے پیار کرنا اولاد زہرا سے پیار کرنا سمجھا گیا او میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفا میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفا میرا پیر غازی مولائیوں کا ہر دم ہے نعرہ پنجتن کا پیارا جی مشکا والا سچے دلوں کا سچے سہارا جی غازی مولا جی مغالا 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 جی غازی مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ نعرہ جزاک اللہ ماشاء اللہ来吧，打，来了啊！打算用啥很来的？तबरुक तस्लीम करने वालों के आप जो ना दीदार कीजिए तबरुक तस्लीम करें इधर तबरुक तस्लीम करने वालों के दीदार कीजिए ठीक है वाला माशाअल्लाह टाइम जी बिल्ला 4 करोड़ लेवल से चहलुम में इमाम हुसैन जो है 4 करोड़ लेवल में शरोड में मुनक़िद किया गया था जिसको अमन अमान के साथ अख्ताम होकर इमाम बाड़ा में अख्ताम होकर चार करोड़ लेवल में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो चहलुम मनाया जा रहा था जिसको 4 करोड़ लेवल में मनाया गया और अपना मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अख्ताम पजीर हो गया। कोई बदमनी माशाअल्लाह अल्लाह के करम से कोई बदमनी और नज़्म व ज़ब्त के साथ तमाम अज़ादार जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ मनाया गया। रिवर्स है ढकना रिवर्स है चलो मैं हज़रत इमाम हुसैन शरोट गाँव में अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया।